2 महीने से आप ये केस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं ना आप, अदालत में जाके मिलते भी हैं, खुले आम अल्लाह आप उनका केस लड़ रहे हैं। ये नैय्यत बुखारी साहब को आज सवेरे अल्लाह आया, एब्सोल्युटली, तो उनको आज सवेरे 8 बजे इल्हाम आया कहीं से कि ये क्या खोसा साहब ने कर दिया, तो केस लड़ रहे हो उस आदमी का। काशिफ उससे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछते हो? मैं तो इसको रद्दी की टोकरी में फेंकने जा रहा हूं। इस कागज के पुर्जे को जो उसने लव लेटर भेजा है मुझे, मैं इसको ये भी नहीं अहमियत देता कि ये कागज का टुकड़ा वर्थ ऑफ एनीथिंग है, क्योंकि मुझे मेरे बुनियादी हकूक से कोई माने नहीं कर सकता, कोई माने नहीं कर सकता। मेरी अपनी फैमिली भी नहीं कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टी भी फैमिली होती है। पॉलिटिकल पार्टी के मैंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं किया। आप मुझे आप खुद बड़ी दफा कहते हो कि आप यहां रुक जाते हो, यहां रुक जाते हो। 50 दफा आप अपने सारे प्रोग्राम निकाल लें। मैंने कभी अपनी पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई बात नहीं की है। ये दुरुस्त है कि नहीं? आप मानो? बिल्कुल बात ठीक है सर, लेकिन क्या आप बिल्कुल ठीक, मैं ये बात आपकी बात ठीक है, क्या आप आज पीपल्स पार्टी का हिस्सा है? देखें, अभी तक तो उन्होंने कहा है कि आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन अगर पीडीएम से पीपल्स पार्टी इस बुनियाद पर निकल सकती है, इस बुनियाद पर कि आप नोटिस देने वाले कौन होते हैं। आप कोई हेडमास्टर हैं, आप कोई प्रिंसिपल हैं, हम आपके कोई स्टूडेंट या हम आपके मुलाजिम हैं, आप हमें शो कॉज नोटिस दे रहे हो। बिल्कुल हैं कौन? तो फिर ये मुझसे भी यही तवक्को करें मुझसे। आई विल नॉट गिव देम द प्लेयर। मैं अभी तो इसका जवाब दूंगा ना कि 1 हफ्ता उन्होंने दिया है, बट रेस्ट एश्योर्ड my reply would be crisp and short and sweet. मुझे कोई ऐसा पूरे शेख रशीद लगे हैं सर। मसला ये आप ये कह रहे हैं यानी तुम दोगे अपने जवाब। काशिफ मैं जो कर रहा हूं, मेरा ज़मीर खुदा की कसम इतना मुतमईन है कि मैं आईन और 7 दिन बाद पीपल्स पार्टी का हिस्सा होंगे आप। किस दिन के बाद? 7 दिन के बाद पीपल्स पार्टी का हिस्सा होंगे। ये देयर इज अ बिगर गैप बिटवीन द लिप एंड द कप। अभी आने तक तो 7 दिन मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है, लेकिन अगर वो मुझे बोझ समझते हैं तो आई विल नॉट गिव देम द प्लेयर विच दे आर प्रोबेबली कॉन्टेम्पलेटिंग। सो रेस्ट एश्योर, अगर वो कर सकते हैं पीडीएम के साथ जो उन्होंने किया, तो मेरा जवाब भी वही समझें और सुने। सर यानी आप ये कह रहे हैं इससे पहले कि आपको निकाला जाए आप पार्टी को छोड़ देंगे? बिलावल भी बलोच है, जरदारी भी बलोच है। उनको पता होना चाहिए कि बलोच के साथ यू हैव टू डील विद हिम विद ऑनर। उसको इज्जत और वकार बलोच के साथ। ये ब्रिटिश गैजेटियर में लिखा हुआ है, सारी कौमों का लिखा हुआ है। सर ये तो बताएं वैसे खोसा साहब, ये किसी की दुआ की खातिर सियासत कर, किसी की दुआ लगी, आपको पता ही है ना ये हुआ क्या आपके साथ। ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत दुआएं थी कि कुछ ऐसा हो। एक खसूसी दुआ थी ना, एक खसूसी दुआ थी जो लगी है सर। मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर सारी दुनिया कहती थी कि ये खोसा इतना वजादार है कि ये पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगा। यार स्टूडेंट लाइफ से की है, 50 साल दिए हैं इस पार्टी को। मेरे तो तसव्वुर में भी नहीं हो सकता कि इस तरह का नोटिस मुझे वो शख्स देगा, और उनसे जिनका आप नाम ले रहे हैं वो तो पैदा नहीं हुए थे भाई, और शादी नहीं हुई थी जब से मैं पीपल्स पार्टी में बेनजीर भुट्टो से लेकर जुल्फकार अली भुट्टो की 4 आने की पर्ची से चला आ रहा हूं। मैंने तो पार्टी को जान दी है, जिंदगी दी है। सो अगर पीपल्स पॉलिटिक्स से हटके अब पावर पॉलिटिक्स कर रही है पीपल्स पार्टी, तो देखें मैं तो वही खड़ा हूं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और रानी शहीद बेनजीर। सर ये जो आप पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी पे प्रेशर है कि खोसा साहब को ये किया जाए? आउटसाइड प्रेशर, नॉट इनसाइड प्रेशर। देखें, ये पता नहीं किसी आकाओं को खुश करने के लिए हो सकता है, बट आई कांट से एनीथिंग ऑन दैट। मुझे आपने शोकॉज पढ़ा? जरूरत नहीं है। पढ़े आखिरी मुझे बताओ स्टेट पॉलिसी क्या? सर साइफर की स्टेट पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया आपने। यार काशिफ की इंतहा है ये साइफर का मामला। मुझे इसमें भी भुट्टो की ममासलत नजर आई
جب میں نے یہ کیس کیا تو اس میں بھی کیونکہ بھٹو کو ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ آپ ایٹم بام پروگرام بند کر دو ورنہ کا نشان بنائیں گے. عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے ہینری کسنگر اور امریکہ کے خلاف کچھ نہیں کیا. ہم نے بھٹو کو ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کے پھانسی دے کے قبر میں اتار دیا ہم نے. یہ ہے آپ کا سائفر. اور یہاں ایک ڈونلڈ ڈو ایک تھرڈ کلاس جو ہے بیوروکریٹ امریکہ کا, وہ ہمارے ایمبیسڈر کو دھمکی لے رہا ہے کہ عمران خان کو اگر نکال دو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. ہم غلام ہیں نا. یہ ہے سائفر. اور اس میں مجھے بتاؤ کون سی ہماری ڈیفنس کی تنصیبات ہیں جو خطرے میں پڑ گئیں اس کنٹینٹ سے, اس متن سے؟ کون سی ہماری سیکیورٹی کی وائلیشن ہو گئی ہے؟ جج صاحب فیصلہ کریں گے سر, آنے والے دنوں میں جج صاحب فیصلہ کریں گے. کون سا جج فیصلہ کرے گا؟ جن کے سامنے پیش ہو رہا ہے. کاشف تم بھی فیصلہ کر سکتے ہو, میں بھی کر سکتا ہوں, گلی میں ایک پاکستانی عام شخص بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس سائفر سے جس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا, کیبنٹ میں ڈی کلاسیفائی ہو گیا, اس کو اگر ڈی کلاسیفائی نہ بھی کرتے تو اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں سائفر ڈیلی آتے ہیں ساری ایمبیسی سے دنیا میں. سر آخر ٹھیک ہو گیا سر, آپ نے بھی جانا. سر آخری سوال ایک پوچھوں آپ سے. میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ایک ٹویٹ پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. Met a senior leader from party today. He conveyed that party leadership wasn't happy with my political positions and wanted my resignation from Senate. I gladly agree. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں اختلاف کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ہر پاکستانی پارٹی میں اختلاف کی گنجائش کم ہے. یہ لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. اوکے, میں بالکل سمجھتا ہوں. اگر ٹالرنٹ سوسائٹی, آپ پارٹی کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو کسی میں بھی ٹالرنس نہیں رہی ہے. یہی تو ہمارا المیہ ہے. دس از ناٹ ڈیموکریسی. نہ پولیٹیکل پارٹی میں ڈیموکریسی ہے نہ ملک میں ڈیموکریسی ہے. ویسے ہی ہم نے سرزمین بے آئین بنا دی ہے. ریاستی پالیسی کی بات کرتے ہیں, کس ریاست کی؟ اور ریاست تو ہے ہی نہیں بھائی. ریاست نام ہے عوام کا, عوام سے مترشح اسمبلیاں اور پارلیمنٹ کا اور اس سے بننے والی حکومتوں کا. اس میں ریاست اس وقت ناپید ہے. میں پوچھتا ہوں کس ریاست کی پالیسی کی بات لکھی ہے نیر بخاری صاحب نے؟ ریاست تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی اس وقت, ایگزسٹ نہیں کر رہی. آرٹیکل 7 پڑھ لو. اگر ملک میں آئین اور قانون نہیں ہے تو پارٹیوں میں کیسے ہوگا؟ کھوسا صاحب جانے دیں. بہت شکریہ. میں ٹھیک ہے کیا سر آگے سے جب ملک نہیں ہے تو پارٹیاں تک ہی لڑ رہے ہو سر. بہت شکریہ کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود.